Salamu ala rasulillah an balma alsilamɛw assalamu alaikum an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛnɛ b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane. Ayiwa bi fana an ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔna na, jamukan min ni a b'a kalama an ka Seku an'an ka wajulikɛla Alhaji Cheikh Mamadu Konate. Cheikh Mamadu Konate an y'a fɔ cogo min na ale wajulikɛla ye, a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Yirimajɔ Yɔrɔjanbugu ma. An y'a kanu ka gɛrɛ a la. Ala y'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ ko ale ma cidema Muhamadu ci foyi ka mafuna bɔla kisi ye lafiya hinɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. O kuma ka kan ka cidema Muhamadu waleɲuman dɔn. An gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Mamadu Konate la. Alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye? A y'a jira an na, o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma. O kuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la. An b'a la k'o de lamɛn. An ye sigi damadɔ kɛ kira kansɔli, a ye nafa 12 fɔ an ɲɛna. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala an bɛna wuli bi kira kansɔli nafa 10 ani sabanan na ni Allahu taala sɔnna ma. An b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na, aw bɛna nafa belebele sɔrɔ. Cheikh Mamadu Konate, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ayiwa an b'a ɲini fɛ folikan kun fɔlɔ ka ɲɛsin alamalikɛlaw ma fama caman kelen kɔfɛ. Bon, alhamdulillah, an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn, ka Ala barikada, Ala min sɔnna ka aw ni ne sigi nin kɛnɛ barikama in na, nin waati sanuma in na. An bɛ Ala fo la ka barikada, ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin an kanubagaw ma minnu bɛ su ni tile u bɛ an lamɛn aw ka radio unité sanfɛ, ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka sin an dɛmɛbagaw fana ma. Bon, Ala ka jɔn ɲuman minnu sigilen bɛ n'u ka nafolo tɛ taa sira foyi kan ni Ala ko dama tɛ. An b'a ɲini Ala fɛ diɲɛ ni lahara Ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen. An bɛ tila ka foli sigi ka na studio kɔnɔ yan k'a ɲini Ala fɛ baara in Ala ka taga ɲɛfɛ. Minnu bolo bɛ nɛgɛ la ni minnu bolo bɛ micro la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. An tɛ ɲina an ka Seku ba kɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ ba ni o de bɛ Dital ka fara radio in baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan, mun fɔ Hayidara ni leader cɛba bɛɛ lajɛlen. An b'u bɛɛ fɔ ko waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw bisimila ni Ala ka jɛ ye. Ayiwa Cheikh Konate, an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sɔlatu ye ale nafa i ye nafa 12 fɔ an ɲɛna, i ye layidu d'an ma k'a fɔ i bɛ nafa 40 fɔ an ɲɛna biiznillah. O kuma an y'a ɲini an jɔla yɔrɔ min na inshallah i ka wuli ni an ye o yɔrɔ kelen na, bisimila. Bon, alhamdulillah, nin kan ka kɛ an sigiko sabanan ye kira kansɔli kan. Kira kansɔli fɛn dɔ de don Ala ye a ɲini an fɛ, mais Ala ye kira kansɔli ɲini an fɛ k'ale yɛrɛ Ala bila ɲɛfɛ. Tɛrɛma faamu de. A ko inna Allaha wa malaikatahu, a y'a daminɛ Allahu de la. Inna Allah, i ka dɔn Ala. Wa malaikatahu, ani Ala ka mɛlɛkɛw. Donc a y'a daminɛ a yɛrɛ de la. A bɛ comme Ala bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye, a ye ne filɛ n bɛ kira kansɔli kɛ cogo min a y'a kɛ ten. Donc Ala ye kuma daminɛ a yɛrɛ la k'a ka mɛlɛkɛw d'a kan. Mun na? Parce que e yɛrɛ bolo adamaden ka hakili yɛrɛ la bonya na n'a fɔra ko Ala, adamaden hakili bɛ tila ka taa fɛn min kan n'o ka surun Ala la kosɛbɛ, o ye mɛlɛkɛw ye. Makhluqatun min nur la ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanasaluna wala yanamuna wa hum ibadullah mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. O mangutu yɛrɛ de bɛ mɛlɛkɛw kan. Ala ka danfɛnw don mais u tɛ komi mɔgɔw. Mɛlɛkɛ tɛ dumuni kɛ, a tɛ ji min. Mɛlɛkɛ tɛ sunɔgɔ, a tɛ muso furu, a tɛ den sɔrɔ. Mais Ala ka jɔnw de don, u bɛ Ala ka yamaruya de kɔnɔ. Dɔrɔn Ala k'a fɔ a y'a kɛ tan, o y'a sɔrɔ o y'a kɛ ten. Mana bonya ni karama na n'i ye Ala bonya hakili bɛ jigin mɛlɛkɛw de la. Olu de bɛ ci ɲɔni ka bɔ Ala yɛrɛ fɛ yen ka n'a di a tɔgɔ ye di kiraw ma. Donc ni Ala ye bonya fɔla a yɛrɛ la ka tila k'a kun jɔ a ka mɛlɛkɛw la. A ma dan o ma, a tilara ka e ni ne fara a kan. Ya ayyuhal lezina amanu. A tilara ka na ni filu amuru de ye. Sallu. A ye sɔli kɛ Ala kira kan. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Kumana kira kan sɔli farida de don, wajibini fin de don. A to yi libi maa kafiriya. Tɛrɛma faamu de. An ko an bɛ nafa caman di ma a la. An ye 12 di ma ka tɛmɛ. O 12nan na o de jɔra ko sababun li kifayatil abdi subhanahu wa ta'ala
ma ahammahu ala yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye adamaden bi hami fɛn min na est-ce que nin bɛna se ka kɛ wa est-ce que ne ti malo wa est-ce que ne bɛ se ka nin ko in kɛ wa mana o hami min bɛ la n'a b'i degun f'a bɛ mɔgɔ bana hami min m'a bana o hami min m'a fa hami bɛ taa se yɔrɔ dɔ la n'a taara sigi dusukun kan dusukundimi bɛ maa caman minɛ hami gɛlɛn marali de b'a kɛ mana ko sɔli bɛ kɛ sababu ye ni hami gɛlɛn yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ adamaden kan an jɔra ye o don kumana nin kan ka kɛ an ka sigi sabanan ye kumana a tani sabanan قرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله أكبر لا هردون كيرا كسومو كوتي أولا كيرا سومو يامبيو كيرا سومو يامبي ما ni ibi ala fe ibi ala kira fe kira sumo de o de lan bai shate akordo do kira chekai dawla bala na yelera ita fa ka yele dabla na e baro damine ita fa ko dabla ni kira nye shini mai ba fo jebe kira nye be edron de la Allahu akbar kira kunyo mogodi Aisha ta ya laje dodo akoni mo mi ni cheyin soro ka che ko jurti alala anye bora a kontana ni ala kira yi a wasara faye kira ka sunogo cien dodo ay ala kira kore Allahu akbar akuya Muhammad eni ne fle nyon kere feta chugo mina eske la harado amiketawa Allahu akbar onge ni ngali kanga keo chena bi muso do furu jena ya la harina ti nyonyi onge Allahu akbar eni chetala jaleme kono ni muso tala jina kono bi nyonyi wa ati nyonyi aljine du don baka dokote ko aljine te ko janame te ko aljine te janame te don ma dokote bismillah na ere bina fara don baka ka sa ka cien duma Allahu akbar janame te aljine te aywa bismillah adama de ka bara de be terima famude Allahu akbar kira ka sana yelela atara aljina laje meleke bi so ka kajo aljina kono meleke do uye usiki kira yo nyinga ko mungera uko anga chenje bana anga shima bana Allahu akbar kira ko jenso dola uka chenje ka ba uka shima ka ba aljina kono ya uka chenje bana aka shima bana kira ala wole ala ko chenje bana shima bana ko koroti dore ni mogo mi wulila ka nafla seli ka ala bato chenje ni shima nanake ni farida seli mazon bi joli da meneke ni sungalo sun bi do fara aljina ikaso jolika ni bana ka seli dum chenje bana ni bana ka nafla seli chenje bana kuma aljina ti mogo ka bara de be faman ya amal miskala zarra khairan yara donc mogo ka bara de be Allahu akbar do bi da aljine du kenena olu ti a étage soro mais do bi yele aljine na fo étage da china ne min be shi ka ala bato ani min da mi ka so kono ni sura fana de kungulo ti korota e ko ba do ne ka shi ka ala bato ne ben to aljine étage da na kan kun shuli kila jango chebe ya bo otmana aljina te janama te mo ka bara de be ni ibana ki take wali jugo ke wali jugo ke o ke janama so do bi jokata o wali jugo ke o ke janama so do bi jokata ma le soti joka ere de ale bi jigide adiga bi sele ka jigi o de la kolo do be kira ka sara yele la ay kabakuru do bi ka ma janama kolo kono ko ala mako ni muye ala ko ma ko kabakuru do talla ka jigi janama kono ko asira kono bide kuma le tabi dunya kata aljira tabi joka hele kuma na adama de ka bara de be mais Aisha ta kabako yara ako kira ma eni ne bi tugo mina tajiya kono ko eske amina seka keta laharawa kira kwa ma mogo ni ne ka ke ɲɔgɔn fɛ lahara an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baro kɛ
ako shartu te somoko koye ya fam ka fo ni somoko de yi o ta shartu ye a shartu ye jumen ye aksarukum alayya salata Allahu akbar okoro mogo min ga soli ka ca ni Muhammadu ka o de ne be di to o ni ne de bi to yɔrɔ kelen lahara mana ni kira somɔgɔ bana ka kira ka soli k'a kan o t'a la ayi kira ye arabu de ni e farafintɔ ka kira ka soli de cayara e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Kunati ne b'a daminɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim bismillah an faralen don a kan donc mɔgɔ min ka soli ka ca lahara don ni kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ mana y'o de fɔ Aisha ta ye an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunati la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a tilara k'a fɔ a ka hadisa dɔ la suratu Nasina na ko iza ijtama'a الناس في مكان وتفرقوا من ذلك المكان ولم يصلي علي أحد تفرقوا كأنتن من الجيفة سبحان الله ko ni mɔgɔw sigira kɛnɛ dɔ kan muminu ala jɔnw ka sigi kɛnɛ dɔ kan ka wuli ka bɔ baroda la comme e ne filɛ baro la cogo min ka wuli ka bɔ baroda la mɔgɔ si ma sɔrɔ ka soli kɛ alakira kan k'i k'a dɔn k'an bɔra an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan mana ni parfum bɛ adamaden la k'i ja ala ye k'i ja mɛlɛkɛw ye k'i ja alakira ye soli de don nka an ka nin sigi in t'o la dɛ an bɛ soli kɛ sisan tumana an bɔra jufasogoya la e min sigi bɛ radio kɔrɔ n'i bɛ k'a lamɛn soli kɛtɔ e fana y'a fɔ e bɔra la mana e t'i jufa ye bon o tumana n'an sigira kɛnɛ kan ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ an ma soli kɛ alakira kan ko an bɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan o kumana a tani sabanan o de ye ko soli bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ soli kɛbaga yɛrɛ surunya ala la alakira la sallallahu alaihi wasallam tumana an bɛ soli kɛ ka caya soli bɛ adamaden surunya Muhammadu la n'i surunyana alakira la an karamɔgɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna mana o ye a tani sabanan ye salatu tan naaninan don qiyamu salati makama sadaka lizil usri o ye a tan naaninan ye kolo hakɛ min bɛ adamaden na ani fasasira hakɛ min bɛ adamaden na dugu jɛ o jɛ saraka kan ka bɔ kolo in gelen-gelen bɛɛ ye fɛrɛma faamu de fasasira yirika de bɛ adamaden la jolisira fana bɛ ten kolow fana sigi-sigilen don ɲɔgɔn na ten adamaden na nin kolo kelen-kelen bɛɛ kan ka saraka bɔ bɔn saraka dun bi don adamaden ni masiba cɛ hali kulubalakaw n'u jɛra k'u ka bolisɔn daminɛ u b'a fɔ tu bisimila ye saraka bɔla ni saraka bɔbali u jɛra ko ma a tora jɔn ta la a tora saraka bɔla ta la Allahu akbar o ye hali boli yɛrɛ sɔnbaga mankan ye donc o b'a jira k'a fɔ saraka ye fɛnba de e bi bɔ yan sisan gotɔrɔnda la ala k'an n'a cɛ janya mototigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma ubiyɛn mobilitigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma minnu bɛ ko dɔn o b'a fɔ a kɛra saraka minɛ saraka bɛ bɔ don min a ti minɛ o don jaa ni saraka minɛna adamaden bɛ kisi o ni saraka minɛna mɔgɔ bɛ kisi saraka bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kɔ kisi k'i ɲɛ kisi saraka bɔla ba a yɛlɛma ko 7 tɛ to janfa na saraka bɔla ba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la hali kafiri sɔnnikɛla ba kafiri fin a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛ kana se ka fiyewu janimɛden don ne y'o masala suru di e ma don dɔ ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don
annana ko kira ma ko de kira ala kira ko kira ko e joni aya yira fo kira ko ama ko question tambimbulu nyini ngalita mbaki kuna ikanjabi wa bismillah akusisa kira ko ama e jugu ye joni bismillah e jugu ye joni ako Muhammadu ma ni jugu folo ni tafe ka balo fiu edu ntafe ka balo yere subhanallah kwa ni joni akwa ni mogo tegela blale kira ko togodi ne ka ki jugu ye obi famu me mogo min tegela blale do ka ke e jugu fana ye togodi ngalbe ako kira ma ko bi segi ko don enyina na domina kito ikasana yelela ni ala koyima ko as-sakha shajaratun asluha fil janna man tamassaka bi ghusnin minha adda biha ila al-janna Allahu akbar kuma tamanayi Muhammadu ni ala ta yada jigina ina na fo mo ye ko tegala bla jiri do ye a jiri turle do aljine kono mais a bolo fara bi je kono jiri bolo mana jenye tuko ni ya bolo mine bini yere sora julaw mami tegala bla le do abi to aka nyumana dodo jodo bi ala bolo ala kire ko to ko inna lillahi ibadan iza arada jodo bi ala bolo nu yemi ngene yedro ala bake bo ni kafiri soni kala ba atura ka soni la dodo fo nana ala jodo son o ala jondu no yemi fo ala ala boke no ala joko ala ki kuna jadu jena o kuna jabute kuma lebi kuna ja to mo tegala blale jigi kana tegala fiu muso do bi fatu jiginina udala jigini ka gele kutuko tin ka gele udala ni muso somna yerela na tamaru dengeleta ka solike allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim ko fo tamaru la chien sabaka di muso kono mama na ya dun nan do to so ko ngaja bi jigi sirala Allahu akbar Allahu akbar kira kan sole hinedeo kusube abiyoram na torote odela dubba kelengele umbe haliba makoya fiyen siglembe adawla kata Allahu akbar kena fiyen siglembe dudala ebi sigi boneti jugo du kono fiu ebi o duden shiti siri ala kadavena Allahu akbar je nemede kusube mamunun be no bi fiyen sigu kadala mo mun be kolon sele ka durfle blala nunu sara daven shite mim se ka foka sara be benima ay saraka timimbo jila ji saraka yo karfa nanga dumine ka saraka do wajala ni maoma iwele halala ka do nyokse kele baraji bakle wajala wale de umbe dumunu ngono aw kana fo abe akademo yo bunye ku toy olube min do saraka de do wale tabe min do ka so nyokse kele baraji bakle de do abi konjule ka sebe ko na fo kle binani Allah ala ko kan ko kutuko terma famude bo otumana shetana wode fala kraye ako mogo min ka gone ko sebe e ko fe ko oye mogo tegala blale de parce que mogo tse ka tegala bla ni masaraka kanu ajena kumana ko tegala bla jiri suye a jube al jina kono nga bulu fara be jen kono do ni jiri bolo mina chuko ibitala wan jiri juyi kila nana yininga o yininga lu ka jan kila ka yininga ko tumana joni nga di e ni mabe bismillah re teriye joni awo setana ko kirama ko ne teriye ma tegala blale ay teri chama fo mais ma tegama gelen ya ko ne teriye ma tegama gelen way bakhilu yoro do bolo tule do ni bamagolo de surtout dutiki alma de ka here do be hanni dona morina shi barko kono o here tinye o binye ni ka de mayade du de una dutiki tin so jaka yele o dutiki bisa sagala o te here soro nashi ko tola sebe ko tola Allahu akbar ha e ka ken dutiki bina ni ka molu manga bora dem sino ma ha ko kada finana bebsira e ti yela fiu ayi bi shige segana e bi hakli tola a korobo doro ni bora ni bi do ka so doro habna kera le murubaye dem sino bi bolika min kumbe doro akedro ala bi here di ma wallahi ka muru ka nashi tola sima duma ka ne o here di ja amiga tanga senga do yini roja ay ni o defiye hali mo ka ala deli ki shige ka ala wele ni ala ti jabi ala to nyedo maliyateo wa soro musuni do bi ka so yo to yo Allahu akbar
hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o nabila musa a tɛmɛdɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa musa taara ka ci la ka segin ka na kana sɔrɔ hali bi cɛ tɛ dame dugu la a kasira ɲɛji bi woyola ka bɔ a ɲɛda la ka bɛ woyo ka bɔ wolo furancɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumi ye jurumi ye kan ka ne yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumi yafa ta ye jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bɛ komi polisi ye e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka na di ala ma ko i ka mobili suɲɛ e tagalen kɔfɛ polisi bɛ se k'o bila wa ayi polisi ta tɛ o e de y'a minɛ ka taa ko i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polisi ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn fɔ polisi ye ni polisi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen i bɛ ala wele f'i bɛ nɔni k'i daji la ala t'o yafa parce que o ma kɛ ala la bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la anw ka mɔgɔw ni mun ye kɔrɔta daminɛ dɔɔnin dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔnta bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sɛbɛ sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn ni waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Migitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ sanga don du kɔnɔ saraka don bon o tuma na ni nafaba in bi saraka la kira kan sɔli 13 de don ko di 14 don kuma na ni nafaba in bi saraka la bon o tuma na ni nafaba bi saraka la ni saraka se tɛ e ye don tiɲɛna an kɔni tɛna perdre o la tan tuma na kira kan sɔli o de ye saraka ye Allahu akbar ni ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim e ye saraka bɔ ni kira tɔgɔ fɔra ni ko sallallahu alaihi wa sallam i ye saraka bɔ Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri hubbika fihi i ye saraka bɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala qadri inayatika bihi i ye saraka bɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim i ye saraka bɔ اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره يسرقبه صراط الإبراهيمية يسرقبه من صلي كلمة كلمة نجوا كي يسرقبه وكمانا كركان صلي تنانا كو أودي كركان صلي بيجو سرقة جو يرولا مغوي من بي نسرقة تيبولو bon torika tigo ko ni kuna jara tiɲɛna o b'a kan dɛ olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli kɛmɛ o ti wazifa u ka hadaraw la o tu wazifa farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ torika sirajɛlen don dɛ sarakaba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ soli kɛ kira kan c'est-à-dire i tɛ jigin saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fɛ la uruji mɛnɛna mɔgɔw jɔra verti bɔra mɔgɔw continuera ka taga dɔ jɔlen bɛ fɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn dɔw yɛrɛ nɛ b'u ŋɛɲɛden n'u ma nɛni kɛ neni bɔra fan bɛɛ fɛ ci ta ka bɔ a donna ta a bɔra ta dɔ nana porteur sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bon n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ kun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a ye fɔ cogo di ko a ye nɛgɛso kɛ ko nɛgɛsotigi y'a faga a baara de kun wuli la ilaha illallah n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ y'a faga il faut y'a faga kumana min bi kɔfɛ n'o ma maga la fiyewu o de ka saraka minɛna
ko saraka minna Allahu akbar mano ni afam wallahi ya fam bon saraka ni saraka minena e bi bobo diga woni nyogon je katati mana kira kan soli anafata nanna ko abijo saraka joyoro la saraka seti mamie terima famude o mo mi fona bi se ka saraka ubo e ki ba saraka bo ma tega ma gele yala ka kira kan soli ke ko saraka do atanya ati saraka nya ede onge ati saraka nya ede ni yoren famna ni kanga wala min sebiye ibo de bara mana fanda on ta joro e munye itseka ijo ita joro la bi fanda on de take terima famude bo o an nafa tanana e atanduru nadu fawaidu salati ala nabi al-15 sababun liqada'i al-hawaij alhamdulillah hanna njora yasa abi jokumbo ki ka hamigla ala ni mago be ni ngoyinde la ala mbi papier de nofe ala mbi ni fay nofe kira kan soli bi ke sababu ye no yere de bigla allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi hamina ko gelen fon be na bila ni jogo flake sura min ga no ma fatiha ko fe ibo sura kala ni tahiyya ke ka salamu bla allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal jud ibi jije ka wurudi she bi konondo anifla sigiyoro masaba she bi konondo fla sigiyoro masaba na fla jogo fla ko fe ibi ninga isigiyoro ningelende اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود ني بكون دوني فلاكه بي تيجا ala aywa ake muhammadu koson ikane kan ngoyi noya eni ne tewo ayi ame mujira alala bismillah ni ko seli ni seli ke bi boya sani gotroche ita inyebta balifer dolo bi ga sambiolo fla batoche subhanallah agelera kirami madde fo ke woti kirami na ala e kirami mangutu o do inache onge Allahu akbar mabi glo sogoba biena tela katani kungo yoro jana kosobe ne ko ibita do jamana fama ka sobi papier boka blaya na sabara boni a mundo le damafa baluku dole bi momo ita do mindo o me mawbe mawla ni no do ubi shaju bale ka basira la yego kosobe sigatola o de la ala yo defko yusufa faka yo defko wa adkhulu buyuta min abwabiha ay do so dako so dafe ene ma do so dafe ene me mun na ko fe ni do na so dafe ibi tayro soro manaka alma de ka mako glani mi ni ala sa ka fonzona ninde do Allahu akbar salatu ala nabi donc ni hamna ko gelen gilali kama bi sole wurudi bi kono doni fla ka hami gira alala ala kala kala mo holu koso ikani hami noya mana ni iklaro la tuni iklaka a wurudi she bi kono doni fla ka fo ala ka kira mo holu koso ikani ngo noya iklaka sega ka tuguni she bi kono do anifla ala aka kira mo holu koso ikani ko noya shen saba Allahu akbar oui shen saba jere to sabaiwa saba kunu bi shini Allahu akbar jini yo damadi mana bi hakli to la kosbe ka adama de ka hamig la pew aywa allahumma salli o de bake o de la soli do be allahumma salli ala kashfi al ummati aywa bismillah ye gamu dongoni gamu ma na ukra mo gofe gamu ni gamu kla keme ka kelen dawla o de bi hamima mana famde hami awo iba soro hamina ko dobnena nipse ka taka efe a bokum ni koy keme kan hamide muru ka so de bi fa dungo do o hamina ko de kamawo ko tebe karamo ni hami bena dugo bo wilio ni hami bena obi wili me gamudu gamu tila kalimaye subhanallah ay ibo la kalito di o yi kelen konona ko ni ala ko yi no tara wo yo fedro digitike bi fa
asa fa mo koy ay gamu kabbu hami gamu ti fo may o do bi dutigi soro abi fasa yere makata abi fasa muso ba yinga tondo mumbe ha ba fo foy min ba ka akabu hakilima o igamidi o igamidi o gami do ejmeye doye akawar dima shini kabina war mine atigi yuwele mbisira lakana inna na wari yoro nyini ma wari ye a wulira kaba adun wulira tika fo itala abina ko bo wari saranye shiti wa tika do fiu dana mi ya to na ya dima a tika do fiu ki do bola surtout abeka tuno barawulla o gamudi ibo lakal yoro mi angara mo ta dola ha hami muye shiningene anganga ta nyogonye teka war mi bembolo abina mine shiningene o hami o make gamuye folo na chebi sirala abisirala che wulla kaba o gamude Allahu akbar foita wulisa foita la sege abina edife adun bina mina nama ke imalo bala subhanallah me hami e jume o mase folo glando bula ta triga do che nga fendo be amina fere ndigi tugo nini ntama sore bita yafe nini ntama sore bita yafe me deja chebe kare kuna e boka ta yoro jume na ke ta yini ta yoroti bo ab fodi mako gami ama foko wali mando ofne bala ka radio unité la meni watina 1.6 kabo sira koro migitana sitila la voix de Cheikh Ahmad Tidiane angerlan karamugo Cheikh Maru kunatila alakira wali mandoni muye aya jira na ode solatu ye kan shi alakira ma o kuma akwa bin nafa binani fanyana kira kan soli na faula amala ko de lame amba yina fa ko so walentana o bin nafa bilibili soro akacen kwa men ya doy bon fami msika wuli pew aywa solido allahumma salli ala kashifil ummati allahumma salli ala kashifil ummati angala mo aywa mbanyina ala fa ni mo miyeni ta ka imo nyogon do daga nay ala ki jiga dinga kono ni yata ni bi hami papier ko dela ni bi hami furu ko dela ni bi hami dengola ni kalanke majoro soro mi hami ola ndara tunga fe na fulo ni na man na fulo soro mi hami ola ni mao ma yata ona nyone kama examen sheto do mafaka passer mako be dula ala ka dunno ko anye mao ma ni yata o kama nyanyi ne ala fa ala ka barke yi amin abi wurudi dron chien kema wolofla ani bi wolofla ani wolofla allahumma salli ala kashfil umma al ummati bismillah ibi wolofla ke folo ka bi wolofla ke ka kema wolofla ke sangara wolofla hami soro kito jukoro deo sigato la shaka du fra wolofla hami soro kito kaw kosobe kunyo do wolofla hami soro do kono il y a 7 jours de la semaine kosobe muna hami soro kunyo do wolofla do kelena ok muna ni yake keme wolofla ani bi wolofla ni wolofla keme wolofla bi doni simi samara wolofla le buna mashibati bi wolofla ijo me du kolo mengo bi do noche Allahu akbar wolofla bi do ini kunyo do wolofla balauche Allahu akbar ngana mo ni wurudi joko fla ko fe sola men ngano ma ni clara itega jala ala ni ko inde hamib nena ni ko inde gamib nena ala nyanyi ni fe ka taka bonka Allahu akbar kuma tiyo mais min ka teli kosebe ni mbe kofe ni clara doro ni mfleka dalu min disa ni ala delike min ba ko ke tic tac comme ni contacter mene doro pour lui mene oui ni clara doro singa bote e kabo sing bo ka singa nyuma bali dolati bokuma ngalla alala o ko kenen dugo jabi kelen ko ni to fo o to di mama fiu Allahu akbar o kuma na ko
ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan n'o ye adamaden ka mago a b'o dilan a tali wɔɔrɔnan dun fawaidi salati ala nabi السادس عشر سبب لصلاة الله وملائكته عليك أي على المصلي الله أكبر أبيك سبب إيه ni ala yɛrɛ bɛ nɛɛmɛ ni hɛrɛ suru e yɛrɛ kan tiɲɛ Allahu Akbar i bɛ ala ni yɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den tunga ye tunga de ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaruden 100 ɲini tamaruden 100 e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw di tamaro dɔn kira isa a bamuso mariyama cɛma maga mariyama na o mɛ ala de ko mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na a ko tamaroden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa di a taara bolo da tamaro la a bolo touché tamaroju la a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mariyama y'o tamaroden kari a y'a dun tin nɔgɔyara Allahu Akbar Allahu Akbar mangoro den tɛ ya a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen kosɛbɛ kɛ pɔmuw tɛ yen mais est ce que maga kɛra o dɔ la nka tamaro de fɔra Allahu Akbar tellement faamu de tamaro de fɔra bon o tuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ kira kun bɛ kutuba kala a kun bɛ kutuba kala tamaro gungurun de kan Allahu Akbar kosɛbɛ jala gungurun de bɛ mais tamaro o kɔfɛ kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bila an bɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili o dama tɛ a bɛ la a bɛ musonin min bɛ jahanama kɔnɔ umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablu min masadi dafu ko tɛ o ngo tamaru fu de ko do Allahu Akbar tamaru ye fɛnba de ye den min jiginna n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ a hakili ka ja n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i se bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun soli kɛ kira ka siɲɛ 3 tamaro den kelen na i k'a tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi dɔw ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ Allahu Akbar salatu ala nabi tamaro ye fɛnba de e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn den 111 kana jɔn a la soli min ka nɔgɔ i ma o tamaro den 111 o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan i bɛ tamaro den kelen ta i b'a bila i bɛ tamaro den kelen ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaro den 111 n'i tila ka fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don i bɛ tamaro in saraka quoi n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don n'i bɔra yan
i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka salatul fatihi ni m'o dɔ sɔli min ka nɔgɔ i ma o sɛbɛ siɲɛ 3 dɔrɔn aya dɔ bɛ yen sɔli siɲɛ 3 kɔfɛ rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu fatihina o sɛbɛ siɲɛ 3 i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ 3 ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ 3 sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don Allahu akbar terima faamu de Allahu akbar a bɛ faamu ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli a 16 ko a bɛ kɛ sababu ye ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ 1 ala yɛrɛ b'a k'i ka siɲɛ 10 a 17 don bisimila sababu zakatul musalli wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya k'i kɛ maa barikama ye k'i ɲɛ sɔli de don Allahu akbar adamaden kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don Allahu akbar an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale nɔfɛ galakala wa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ Megitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛla an karamɔgɔ Cheikh Madu Kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa 40 fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di Seydina Ali ma don dɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen musoya b'a la cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don aw bɛ muso don Seydina Ali ko u ma ko a y'a galaka kɔnte ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ galaka ye 24 ye muso don mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye 23 ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye 12 ye numafɛ galaka o ye 11 ye parce que 12 kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye 24 ye cɛ ta ye 23 Allahu akbar bismillah bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye a jarabila la cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛ da ɲɔgɔn ka yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di kana maga a la f'i k'a furu siri an ba hawa furu siri la furu nafolo i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna ko a furu nafolo kun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de Allahu akbar an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na a dagari ye Allahu akbar Allahu akbar o de la n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan Allahu akbar furu laadaw bɛ taa caya fɔ hali cɛ ni fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kuma bɔ n'o ye parce que kira de la ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la fatiya kelen ye ka taa bila wala dɔɔnin na Allahu akbar o de ye kɔɲɔbon kɛ tile 7 ye anw ye kɔɲɔbon tile 7 kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ fenêtre fɛ Allahu akbar c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a bɛ e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kala fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimanche alhamdulilayi rabbil alamina a bɛ n'o kala ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kala tarata maliki yomidini a b'o kala kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o y'a kɛ tile 7 de m'anw y'o kɔɲɔbɔw kɛ tile 7 kafiji min ni misigi sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de
mais kira ye muso di cɛ ma ko hali ni nasɔgɔ tan ni a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya ko nin na fatiya kala o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi 80 ani sagajigi 100 ni muso ko o furu fɛn mun filɛ o ye ne de ta ye n yafara ma tɛrɛma faamu de tuma na a ye 2000 dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ 2 ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye Allahu akbar bismillah tɛrɛma faamu de mais kuma bɛ yɔrɔ min na kira kan sɔli de kɛra an fa adama fɛ o de kɛra an ba hawa ka furu nafolo ye Allahu akbar kuma na a tani 7 o de ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni sanuya tɛrɛma faamu de kuma na a tani 8 dun sababu tabshirati al-abdu bil janna qabla al-maut onge foyi to kɛ ni kira kan sɔli tɛ mɔgɔ bɛ sɔli kɛ kira kan fo e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛma faamu ni point ka di cogo min na wulibali dɔ de wala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan sɔli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakina tun o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan sɔli tɛ o tɛ foyi la mana ko a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden nisɔndiya ni alijinɛ ye ka sɔrɔ i ma sa o ye a tɔgɔ ye di a 18 ye a 19 dun sababu najatu min ahwali yawm al-qiyamah lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ subhanallah kira bɔra so kɔnɔ an ba ye sɛta kun bɛ to k'ala kira kunbɛn a b'a kunkolo ta k'a da sen na a ye sɛta kunkolo lajɛ a ye sɛta ye kira kunkolo lajɛ a ye siden 19 jɛlen de ye a ko mun ye si jɛ kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka kumakan dɔw kɔrɔ la k'o de ne si jɛ o ye kumakan jumɛn ye al-qari'atu mal-qari'atu iza zulzilat al-ardu zilzalaha kuma na o suranw fo ka taa te iktarabati sa'a minnu bɛ kuma lahara jawuli n'a masiba kan a ko ali maa wɛrɛ miirila o la k'o de y'ale si jɛ la ilaha illallah bon ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba k'e ti dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn kan ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de a ma nɔgɔ o kamanagan hami a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma ne den de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ n don dɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ o faranta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ni jɛn de i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten bon o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ ne fɔra ko polisiw b'i da la e taara dɔ ka moto kangari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu ko nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama cogo kɔni bon tuma hakili tɛ se ka sigi bon kuma na ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ kira kan ko a 19 a bɛ lahara jawuli n'a masiba a b'o nɔgɔya a mɔgɔna dun sababun litazkirati al-abdu lima nasiya anhu kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan sɔli de bɛna n'a ye ni kabakoba de ni wala e k'i da ka sunɔgɔ suko dɔ nan'i ma i ma suko in faamu ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka sɔli ye sɔli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ 3 sani tile ka bi o sogonkan kɔnɔ o bɛ segin i ma
Allahu akbar. Suko damate dɔ se ka ci dɔ f'i ye a n'i taatɔ ye nin dugu in na n'i taara I bɛ nin fɔ karisa ye I selen kɔfɛ I b'a ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna I jɔ ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ 3 o ci kɔnɔ o bɛ na I ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na Ala sago bonya b'a la Ala ka limaniya d'a ma Ala k'an sago d'a ma ni Ala sɔnna sigi 4nan na an bɛna daminɛ siɲɛ 21 na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi Ala ka limaniya d'a ma an bɛ dugawu ni barikada kɛ I ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ Bokom aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la ni wulila ka na cogo cogo ni nana so falen sɔrɔ jama na ne ye wajulu de kanu salon falen don mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu ne ka salon faamɛ cogo min na ne bi ay ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila barigo kɔnɔ o donc ne ye ni de kanu o de kosɔn ni nana waati waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit ni ye mi reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa I ta in ɲɔgɔn na parce que o don I ni n bɛna o don n taatɔ don wajulu yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne tɛ foyi bila Ala ka dinɛ lase ne ye n'o tɛ salaw falen don mais o tɛ n ka sira ye quoi o ko la an bɛ dugawu kɛ I ye kosɛbɛ hami min b'i la Ala k'a nɔgɔya radio so ye Ala k'a taga ɲɛ an bɛ dugawu kɛ leader cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka président ba la n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Aidara ka fara bureau kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini Ala fɛ jamana ye Ala k'a basigi hali bi Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigatɔw Ala ka lafiya d'u ma Ala ka kisi ni tanga kɛ an karamɔgɔ bɛ di tɛlɛ an b'a fɔ kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugawu kɛ Konate hali bi Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka président ma Makiba an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana hali Ala k'a basi Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waliman dɔn minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garizɛgɛkɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔli b'a ma diɲɛ ani lahara Ala subhanahu wa taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔli la ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati na ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ Sheikh Mamadu Konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba Ala taala fɛ ya rabbi Ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli Ala subhanahu wa taala fɛ hali bi silamɛya in baara Ala taala k'a nɔgɔya an ye Ala k'an balo silamɛya cɛn kan ni k'an fatu limaniya zatu kan aw minnu b'a fɛ k'an karamɔgɔ Sheikh Konate wele ka foli k'a la walima ka ɲininkali k'a la diinɛ sira fɛ aw bɛ se k'a wele 76 23 20 99 76 23 20 99 76 23 20 99 walima aw minnu b'a fɛ k'an yɛrɛ wele ni k'an bilasira aw bɛ se k'an yɛrɛ wele 76 16 62 38 76 16 62 38 76 16 62 38 an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka kulomajɔ la aw ka mɛn nin kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mɔgɔ min ye jamukan in labɛn ka di aw ma aw denkɛ n'aw ka kalanden Malik Bokom sɔli ala